تو ان تینوں میں اول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی بتا دیتے ہیں. 6 12 اور 24 سمجھ گئے. ان میں اول آئے گا اور میں کوئی کسی صورت میں اول نہیں آئے گا. اچھا جب مسئلہ 6 سے تو اس کے 4 اول آ سکتے ہیں. 4 اول آ سکتے ہیں. 6 کے 4 اول آ سکتے ہیں. بس آسان باتیں ہیں, اس کو سن کر بس یاد کرتے جاؤ, اس میں کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. جب مسئلہ 6 سے ہو تو اس کے 4 اول آ سکتے ہیں. 7 8 9 10 4 اول آ سکتے ہیں. کبھی مسئلہ جب 6 سے ہو تو کبھی اول یعنی سہام کا مجموعہ 7 آئے گا, کبھی 8 آئے گا, کبھی 9 آئے گا, کبھی 10 آئے گا. 10 سے آگے نہیں ہو سکتا. اگر مسئلہ 6 سے ہو اور سہام کا مجموعہ 11 آ گیا, سمجھ لو آپ نے غلط حصہ دیا ہے. آپ نے غلط حصہ دیا ہے. سمجھ آگئی بات. تو 6 کے 4 اول آ سکتے ہیں. 7 8 9 10 یہ یاد ہو گیا. 12 کے 3 اول آ سکتے ہیں. 12 کے 3 اول آ سکتے ہیں اور وہ ہے طاق. 3 طاق اول آ سکتے ہیں. 3 طاق. تو 12 کا طاق 13 15 17. طاق جانتے ہو؟ طاق وہ ہے جو 2 پر تقسیم ہو. طاق کیا ہے؟ جو 2 پر تقسیم. تو 12 کے 3 طاق اول آ سکتے ہیں. 13 15 اور 17. اچھا اگر آپ کا مسئلہ 12 سے ہے اور سہام کا مجموعہ 14 بن گیا, یا تو جمع کرنے میں غلطی ہے یا غلط حصہ دیا ہے. نہیں ہو سکتا. 12 کا اول 14 نہیں آ سکتا. 12 کا اول 16 نہیں آ سکتا. 12 کا اول 17 سے آگے نہیں آ سکتا. 3 طاق اول آتے ہیں اور 24 کا صرف 1 اول آئے گا. 27 ختم. 24 کا صرف 1 اول آئے گا. کیا؟ 27. صرف 1 اول. کیا؟ 27. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ ایک ابتدائی اختلاف ہے. اس اختلاف پر بنا کرتے ہوئے اس کے نزدیک 31 بھی آ سکتا ہے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک 24 کا اول 31 بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مفتابی قول کے مطابق 24 کا 1 اول. تو 6 کے 4 اول, 12 کے 3 اول, 24 کا 1 اول. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. اچھا اس میں اور کچھ بھی نہیں. یہ اول تھا. اس کی بات میں انشاءاللہ چند مسئلے آپ کو لکھ کر سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک صورت صرف دیکھ لو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے قول کے مطابق 31. اور یہ اختلاف دراصل موانع میراث میں اختلاف پر مبنی ہے. میں نے بتایا نا موانع میراث میں اختلاف پر مبنی ہے. اور وہ اختلاف یہ ہے کہ جو وارث موانع میراث کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جاتا ہے, تو کیا ایسا محروم وارث دوسرے ورثاء کے لیے حاجب بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. وہ موانع میراث ایک حجب کی بات ہے اور ایک مانع میراث سرا میدان چہار وہ 4 رق و قتل و اختلاف دین دار. ٹھیک ہے. ہاں ان موانع کی وجہ سے جو وارث میراث سے محروم ہو جاتا ہے, تو کیا وہ وارث ہم کل عدم سمجھیں گے یا وہ کسی دوسرے وارث کے لیے حاجب بھی بن سکتا ہے؟ وہ کل عدم سمجھیں گے یا تو جمہور کے نزدیک ایسا وارث دیگر ورثاء کے لیے کل عدم سمجھیں گے.
دوسرے ورثہ پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے نہ حاجب بحجب نقصان بن سکتا ہے نہ حاجب بحجب حرمان بن سکتا ہے جو موانع میراث کی وجہ سے محروم ہوا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں انوار اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو وارث موانع میراث کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ دیگر ورثہ کے لیے حاجب بحجب حرمان تو نہیں بن سکتا البتہ حاجب بحجب نقصان بن سکتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے ان کے نزدیک پھر مسئلہ کیا بن سکتا ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اختلاف سمجھ گئے. وہ کیا میں نے بتایا ذرا بتاؤ. خلاصہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو وارث محروم ہو چکا ہو موانع میراث کی وجہ سے تو وہ دیگر ورثاء کے لیے حاجب بحجب نقصان بن سکتا ہے حاجب بحجب حرمان نہیں بن سکتا. اور جمہور کے نزدیک وہ نہ حاجب بحجب نقصان بن سکتا ہے نہ حاجب بحجب حرمان بلکہ وہ کل عدم. تو جب کل عدم ہوگا تو اب اول 27 تک پہنچ سکے گا. اور اگر حاجب بحجب نقصان بن جائے تو پھر اول 31 تک پہنچ سکتا ہے. اب سمجھ گئے؟ اس کی مثال میں نے لکھی ہے. دیکھو زوجہ کیا ابن خدا نخواستہ کافر ہے یا کافر سے ہٹاؤ بس غلام ہے. ٹھیک ہے. اخوات لاب اخوات لام. اب دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے میں یہ ابن تو محروم ہوا ہے تو اگر ہم اس کو کل عدم جمہور کے نزدیک اس کو ہم کل عدم فرض کر لیں. اچھا تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ زوجہ کو کیا ملے گا؟ کل عدم ہوا نا تو زوجہ کو ربع. اچھا اخوات لاب ثلثان جمع کرنا ثلثان اور اخوات لام ثلث اور کو سدس. ٹھیک ہے. اچھا تو ربع آ گیا نوعثانی کے ساتھ اور پورا نوعثانی سر رہا لکھا ثلثان ثلث ثلث رہا لکھا ذکر صداٹ کے کوما چی ربع آ جائے کل یا بعض نوعثانی کے ساتھ خوشی کرنا نصف آ جائے کل یا بعض. یہاں ربع آیا ہے کل نوعثانی کے ساتھ تو ربع تو مسئلہ 12 سے بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس 12 میں زوجہ کو کیا دو گے؟ اس کو میں بورڈ پر حل کر اس طرح ہو جائے گا. اچھا زوج کو کیا دو گے؟ تو اس میں ربع مسئلہ 12 سے بن جائے گا تو 3 مل جائے گی. اور اخوات ام کو ثلثان 8 ثلث 4 بنتا ہے نا 12 کا ثلث 4 بنتا ہے 12 کا ثلث 4 3 12 4 بنتا ہے نا. اچھا تو 8 اس کو مل گیا اور اخت لی اس کو ثلث 4 مل جائے گا اور کو سدس 2 مل جائے گا. اچھا تو اب جمع کر لو 3 اور 8 11 اور 4 اور 2 اس کا اول 17 کو ہو گیا. اس کا اول 17 کو ہو گیا. شکر. ہاں اس راشی دا ابن چکم دے دا حاجب بحجب حرمان خو مگر زو و حاجب بحجب نقصان کا یعنی کہ بلتا حصہ کمائی نو کم بکی خو بل سو محرومو لے نشی نو کدا ابن وہ نو بیا خو اخت لی اب تم سن ملاوی گی اخت لی ام سن ملاوی دی دوڑا من لاڑی. لیکن حاجب بحجب حرمان خو نہ دے کر و حاجب بحجب نقصان دے نمور تا نقصان ورکی تے غبر خدا ربا نسو من تلا خراشی یوسف نوز گورے ابن کافر دوجنا دا زوجی حصہ دا ربانا دا سمن ملاو شل او دیتا اوما خپلی سی سلسان سلس او سدس سمن رالو باز نو اسانی سارا مثلا 24 نشما اس رازی 24 کی سمن 3 8 3 24 زوجی تو ملاو شل او سلسان ورکی 16 24 کی سلسان 16 او سلس ورکی 8 او سدس ورکی 4 سدس ورکی 4 تاسوس جمع کریں 3 اور 16
19 और 8 27 और 4 31 इसको तुम समझ गए बस यही है, लेकिन ये मुफ्ताबी कौल नहीं है, इसको समझ लो लेकिन मसला वही जो हमने बताया कि 24 का एक कौल आएगा, ये समझ गए। इसकी चंद मिसालें में आपको लिख देता हूँ, ठीक है। देखो da satwa lahum min at-tajur wa kajur minhum تاسو ما تخيل کوي ښه ان شاء الله जी क्या दोगे इसमें अच्छा निसफ आ गया सुदस के साथ मसला क्या हुआ 7 ऑल 7 तक पहुंच गया, ऑल 7 तक। तो इसके ऊपर आयन की निशान लगाकर ये अब हम बस पहले हमने 6 में इनको हिस्सा दिया, अब क्या हुआ 7 में इसको हिस्सा दिया। पहले इनको 6 में 3 मिल रहे थे, अब 7 में तो कुछ कम हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि हमने यही जो मीरास थी, यही जो तरीका था, हमने इसके हिस्से जरा छोटे कर लिए। तो داسکی کنا چل کله پیډی کمی شنو خلکو ټول نه لګ لګ راوالي کنه یو بل پیډا ورته جوړی مطلب کہ شی کرا نو اچھا اب میں آسان سب جلدی ساتھ ساتھ ملاتے ہوئے اس کو ساری صورتیں بتا دیتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ اب اللہ جی بھی لگا، اللہ جی کو کیا ملو گے جب نصف اس نے لیا ایک اور بھی ملا، وہی مسئلہ 6 سے بن گیا، وہی مسئلہ 6 سے بن گیا۔ اب کچھ بہت کیا بنا 8 اب اور ہو گیا آگے۔ یہ گویا کہ میں نے دوسرا مسئلہ بتا دیا، یہ گویا کہ میں نے دوسرا مسئلہ نکالا، سمجھ رہے ہو؟ ہاں ہاں یہ میں نے کیا کیا دوسرا مسئلہ نکالا۔ اب اخیافی جب ایک آ جائے تو کیا ہوگا، اس کو بھی سدس، اس کو بھی ایک نصف آیا بعد میں ثانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب مجموعہ کیا بن گیا 9 بن گیا، یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک اور بھی اس کے ساتھ لگا، اخیافی، تو اب ان دونوں کو کیا ملے گا، کیا ہو جائے گا ثلث۔ تو اب 6 میں ثلث کیا ہے، اب اس کو جمع کر لو، کچھ پلے پڑ گیا بندے کو، ہاں دیکھو خود اب اس کو میں دوسرے انداز سے بھی بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا انداز اور کیا، وہ یہ ایک صورت میں نے بنائی، دوسرے انداز سے بھی میں بنا سکتا ہوں، یوں زوج کیا ہے زوج، اور اس کو
फिर लिख लेते हैं जोज अखावात अखावात अब व उम ठीक है अखावात अब व उम जोज को निसफ अखावात अब व उम को सुल्सान तो निसफ और सुल्सान निसफ मसला 6 से वही 6 से क्या हुआ क्या हुआ 7 ठीक है अब इसके साथ लगाओ सुदस मिलेगा क्या मिलेगा सुदस तो एक और बढ़ाओ 8 हो गया इसके साथ इसको मिल गया एक और बढ़ा दिया अखियाफी एक और भी हो बात समझ इस तरह क्या करोगी इसको समझ गए बात तो ये ठीक ही मैंने आपको मुख्तलिफ इसकी और भी सूरतें हो सकती है मैंने आपको मुख्तलिफ सूरतें बता दी ठीक है 7 8 9 10 सारे और मैंने बता दिए ठीक है लेकिन सबारे जमक दिड़ी टोल खाली दज़का مثلا كل مسالي كمية هم عطولي وخلصت أصلا دكة مسالي دي دكة بتوس حاجي راضي ये सारे और किसके आ गए 6 के मैंने सारे और बता दिया ناولي تدي تاد بوين زي تاسو دا ولي دي رسيدا سمراني की ना अच्छा अब मैं जरा क्या करूं 12 के और बता दूं 12 के जी जी जोर को क्या दोगे रुबा जोर को रुबा दोगे ठीक है जी तो जोज को जब रुबा दिया और इसको निसफ और इसको सुदस हाँ ठीक शो नो मसला मसला 12 रुबा 4 अच्छा अब ये भी समझ लो अब हम रुबा देते हैं ना रुबा तो हम कैसे रुबा मालूम करेंगे अगर ची आगे आएगा लेकिन अब चूंकि हिस्से हम देते हैं तो तुम गलती कर जाते हो अक्सर इसमें तो रुबा मालूम करने के लिए हम 12 लेकर 4 पर तकसीम करेंगे तो 4 3 12 ठीक है तो जो हासिल तकसीम हो वो हिस्सा ये अब रुबा निकला 12 का अगर सुलस मालूम करते हैं तो फिर 12 को 3 पर तकसीम करो तो 3 4 12 तो अब हमारे पास जो हासिल तकसीम जो आ गया ये हिस्सा है ठीक है अगर सुल्सान मालूम करते हैं तो 1 सुलस तो 4 तो 2 सुलस 8 12 में सुल्सान 8 तो सुलस जब मालूम करेंगे तो 3 पर तकसीम करेंगे रुबा मालूम करेंगे तो 4 पर तकसीम करेंगे आधा मुतवसिते वाला और खत तवज्जो हो गई खबर बांधी पूछ चाहिए का मुतवसिता मिल गया अब ये चाची स्कूल मेरे खुदा से 4 तरफ नहीं मिले आगे का सारा तो पूरा तवज्जो ये समझ गए तो अब जब हम इसको देंगे रुबा तो रुबा देने का मतलब ये है कि हम 12 को 4 पर तकसीम करेंगे तो रुबा 3 बनता है ठीक है और निसफ 6 सुदस 2 और सुदस 2 जमा करो
क्या बन गया 13 इसको इसका औल हुआ आया 13 ये एक सूरत आ गई एक सूरत आ गई अच्छा अब इसमें जरा कुछ इजाफा करते हैं क्या करते हैं कुछ इजाफा करते हैं इसमें वो यूं कि बना तीन चार जितनी भी वो बना तो होगी तो अब क्या हुआ अब इसको सुल्सान मिलेगा अब इसको क्या मिलेगा सुल्सान मिलेगा तो जब सुल्सान मिलेगा तो एक सुल्स क्या बनता है अभी मैंने बताया जब सुल्स मालूम करेंगे तो 3 पर तकसीम करेंगे रुबा मालूम करेंगे 4 पर सुदस मालूम करेंगे 6 पर तकसीम करेंगे ठीक है सुमन मालूम करेंगे तो 8 पर तकसीम करेंगे ठीक है तो अब जब इसको सुल्सान दिया तो 8 आ गया अब मजमूआ देखो 15 अब मजमूआ क्या गया 15 आ गया खेल राजी अब एक और सूरत बना लो रोजा बना नहीं अखवात ली जोजा अखवात यानी अखवात ली ठीक है और बात समझ गए अच्छा औलाद नहीं है तो रुबा दोगे जोजा को क्या दोगे रुबा दोगे अच्छा तो इसको रुबा दिया इसको सुल्सान इसको सुलस इसको अब जरा जमा करो इसको हाँ मसला किससे बन जाएगा 12 से मसला 12 से बनेगा 12 में रुबा 3 सुल्सान 8 सुलस 4 और सुदस 2 जमा करो 17 ऑल 17 अब 12 का औल क्या गया 17 बस 12 के 3 ही औल आ सकते हैं 13 15 और 17 ये समझ गए समझ गए खाता 24 जोजा बना अब जी सुमन सुमन आ गया बाज दो सानी के साथ 24 से बन गया 24 अब इसका सुमन मालूम करोगे ना तो 24 को 8 देखा तो अब ये 3 सुमन 3 आ गया सुल्सान 16 और सुदस 4 देखो ना सुदस मालूम करोगे तो 24 को 6 पर तकसीम करो 6 4 24 ठीक है और 4 जमा करो 27 सारा लिख मश्क भी कर लिया मैंने समझ गए ये 27 और वो दूसरा तो मैंने बता दिया है वो इख्तिलाफ अच्छी तरह इसको समझ के अच्छी तरह समझ के क्लास बंद करो